अत्र विद्यालय आरंभ करता तथा प्रारंभिक करता गुरी धरता मौलाना अब्दुल मुगिद साहब, हेडमास्टर शफिकुर रहमान और এইখন বিদ্যালয়ৰ मोर श्रद्धार तथा मरমৰ और सम्मानीय आजिर এই पवित्र सन्धिखনত शिक्षक तथा शिक्षयित्री बृंद आज जेहेतु शिक्षक दिवस तो मैं पवित्र दिन बुलिए कम तान शिक्षक दिवस एने अहा नाई भारतीय जातिर उद्देश्य जी शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस आजिर दिन तो उद्यापन करा है और এটা পৃথিবীর জন্মের পর আরম্ভ হওয়া নাই হয়তো কোনো একটা ঘটনাক্রমে এই শিক্ষক দিবসটো আরম্ভ হয়েছে আর আমি ভাগ্যবান যে আমি শিক্ষক দিবস আমার জীবনত পালো যে থাকিলে পাম বা আমার পরবর্তী প্রজন্মৰ যিবিলাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকেও পাব। গতিকে আজিৰ সভাখন পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে সভাপতি হিচাপে মোৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে। মই মঞ্চত উপবিষ্ট সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি